दोस्तों, एसपी चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आपको मेरे घर की क्या बोलते हैं उसका घर दिखाता हूँ। चलो दिखाते हैं, चलो आ जाओ। आज भीड़ हाथ में भाई, ये हमारा घर बार है और हमारा ओल्डो है राजस्थानी ओल्डा। आज है शील सातम, कल उसको क्या बोलते हैं आखा खेरेंगे और ये खाखरिया चढ़वाएंगे। और कल परसों मेला भी है खानचौर में। तो ये हमारा घर है, देख सकते हो आप सभी। हमारो फ्रिज से हमारो मोटो काचलो से काटलो काच काच बोले इसको। हमें सूरती ले आया सूरती। हाँ, ये हमारा घर छे। हमारो मचलो खाटलो खाटलो इसको बोलते खाटला। તમે દેખ્યા નથી ખાટલો। અને અમાર જોઈ લો આવી ઝોપડી। આ રસોઈ છે, રસોઈ રસોઈ ઘર। રસોઈ ઘરમાં देखो ગેસ પડ્યો છે। આ એક છોકરી બાયડો રોટી બનાવે। આ એક બાયડો રોટી બનાવે છે, જોઈ લો। હા, એ બાયડા જોઈ, બાયડા બાયડા। અમારો ગામનો રોનક છે, દેખી લો, જોઈ લો તમે। અમારા ચાચાનો ઘર જોઈ લો, ક્યાંથી અંદરથી દેખાય। ઓકે, બાય બાય, ટાટા।